how to cut cords with someone we have separated from. Kako prekinuti veze sa onima sa kojima smo prekinuli? Hello everyone, welcome to another episode of Matters That Matter. Dobar dan svima i dobrodošli u još jednu emisiju stvari koje su bitne. I'm Simran and I'm in a conversation with my mentor Suzy Singh. Ja sam Simran i danas pričam sa svojom mentoricom Suzy Singh. We also have with us Kristina from Croatia, who will be translating the episode for our Croatian audience. Danas sam i ja s vama, Kristina iz Hrvatske, i danas ću prevoditi za hrvatsku publiku. So Suzy, in the last episode, we spoke about if casual sex creates karma. Dakle, Suzy, u prošloj emisiji govorili smo o tome da li neobavezni seks stvara karmu. And you mentioned that when we engage with someone in that capacity, we indulge in energetic exchange. I spomenuli ste da kada se na taj način povežemo sa nekim, mi dolazi u stvari do energetske razmjene. You also mentioned that this kind of exchange can create cords with them. And after the episode, we got a lot of questions about how one can go about cutting these cords. Također ste spomenuli da dolazi do stvaranja tih energetskih veza među ljudima kad se upuste u neobavezni seks i dobili smo mnogo pitanja od gledatelja kako prekinuti te energetske veze, na koji način. Whenever two individuals experience strong feelings, it creates an energetic connection between them. Kad god dvije osobe iskuse snažne osjećaje, stvara se energetska veza između njih dvoje. These feelings could be positive or destructive. Ti osjećaji mogu biti pozitivni ili destruktivni. Clairvoyants can see this connection as an invisible cord of varying strength, textures, colors, etc., connecting the two people. Vidoviti ljudi mogu vidjeti ovu nevidljivu vezu kao nekakvu nit različitog intenziteta, teksture, boje koja povezuje dvoje ljudi. The cord can be a thin white thread, a very delicate cord, or it could be a dark, thick rope. Ta nit može biti tanka, bijela ili može biti tamnije boje, deblja. The material can be anything from flimsy to silky or rough. Colors can vary too. Materijal može biti svakakav, od krhkog nekakvog materijala, svilenkastog do grubog. Također i boje se mogu razlikovati. Usually, loving cords are lighter and brighter, while harmful or destructive cords are dark, dense, and may even be deformed. Some people report seeing snakes twined around each other. Obično su te niti do ljudi koji se vole, svjetlije boje, štetne ili razorne niti su gušće, mogu čak biti nekako deformirane, a vidoviti ljudi ih nekad vide i kao isprepletene zmije. Hot cords plug into the head, love cords into the heart, power cords attach at the solar plexus, and sexual cords at the sacral center. Misaone niti zakače se, da tako kažemo, na glavu, ljubavne za srce, a niti moći u solarnom pleksusu, seksualne niti za sakralni spolni centar. Codependency cords would attach at the root and may entangle or tie up your legs too. They can prevent you from moving on and you may feel stuck. Te međuovisne niti pričvršćuju se u korijenu i mogu nam čak i zaplesti noge, te nas sprječavaju od kretanja dalje. Cord cutting is recommended when a relationship ends and you don't want any further entanglement or meeting with each other. Kidanje veza preporučuje se kad je veza gotova, kad se završi i ako ne želite nikakve daljnje zapletenosti i odnos sa tom osobom. Ideally, when there is a breakup in a romantic or intimate relationship, cords must be cut to stop the flow of energy being leaked between the two people who were involved.
U idealnom slučaju kada dođe do prekida neke romantične veze ili intimne veze, niti se trebaju prerezati kako bi se zaustavio protok ili curenje energije između dvoje uključenih ljudi. Dvoje ljudi. If this is not done, every time one person thinks of the other, there could be an energetic flow or leakage of energy flowing from you to that individual. Ako se to ne učini, svaki put kad druga osoba pomisli na vas, energija automatski počinje teći prema njima. This can be exhausting for you as you begin to lose energy. If you are the host with a higher vibrational frequency, the energy will flow automatically from you to the other person. To može biti iscrpljujuće, a domaćin je u biti ona osoba koja ima višu vibraciju od druge osobe, tako da može doći do energetskog vampirizma. Thoughts can also be present at the back of your body. So it's very important to scan the body not merely in the front, but also at the back, 360 degrees when you go through the process of cutting cords. Niti mogu biti zakačene i na stražnjoj strani tijela, pa je pri kidanju veza važno uzeti u obzir svih 360 stupnjeva. The first most important step is to work through all of your emotional entanglements before you begin the process of physically cutting the cords. This is really important. Prvo važno pravilo kod kidanja veza je da trebamo riješiti sve ostatke emocija, znači emocionalnih zapletenosti prije nego što krenemo u to kidanje veza. If you do not do this, the cords will automatically renew themselves each time you cut them. Bez toga, znači ako to ne napravimo, niti se ponovno obnavljaju. Most people are not aware of this fact, and most of the information you will receive on the internet will not tell you about this, which is why your cord cutting effects may not be permanent or not give you the desired results. Većina ljudi nije svjesna ovoga, na internetu se ne mogu naći informacije o tome i zbog toga im kidanje veza ne daje željeni rezultat. It is this aspect that therefore places great importance on forgiveness and setting the other person free to let go in peace without any desire for revenge or hatred. Ovaj aspekt pridaje veliku važnost opraštanju i oslobađanju te druge osobe u miru i bez ikakve želje za osvetom i bez mržnje. If you cannot feel neutral, if you're still feeling strong feelings about the person, then it's important that you first process your destructive or difficult emotions. You can watch my video on the channel to learn how to process your difficult feelings and understand how to go through this. Ako se ne možete osjećati neutralno u vezi te druge osobe, još uvijek imate neke teške emocije, onda je važno prije prekidanja veza prvo poraditi na tim svojim osjećajima, proraditi te osjećaje. Ako ne znate kako, možete pogledati moj video, od Suzi video, o tome kako proraditi teške osjećaje, kako bi razumjeli kako to napraviti. Once you feel neutral and composed towards the other person, you can then gently close your eyes and call upon the person's soul to lovingly present themselves before you for a closing conversation. Jednom kada se budete osjećali neutralno u vezi te druge osobe, možete pozvati dušu te osobe, sa ljubavlju je pozvati i na taj završni vaš razgovor. Imagine calling out to them and then bring their image to your mind's eye. Zamislite da dozivate tu osobu i zatim prizovite njegovu sliku u svom umu. Now, say the following sentences. I wish to have a loving conversation with, and take the person's name. So you could say, I wish to have a loving conversation with Anita. The second sentence is, I request the soul of Anita to be present here now. Zatim izgovorite sljedeće. Želim razgovarati sa ljubavlju
i onda kažete ime osobe, recimo Anita. Znači, želim razgovarati s ljubavlju sa Anitom. Molim, zatim druga rečenica, molim dušu Anite da bude sada ovdje prisutna. Once you sense that the presence of the other individual has appeared, you can begin the process of scanning for the chords. Jednom kada osjetite da se osoba pojavila, možete započeti skeniranje. Mentally scan the front of your bodies to get a sense of where you sense the chords are attached in the front. Mentalno skenirajte prednji dio tijela kako biste vidjeli gdje su niti pričvršćene. Get a sense of how thick they are. Observe their texture, color, thickness. Steknite taj osjećaj, osjetite koliko su te niti jake, čvrste, promatrite njihovu teksturu, boju i debljinu. Different people have different ways of scanning. Some people are more visual and they actually see the chords, but you don't need to be clairvoyant for this scanning exercise. You can simply sense where the chords are. Različiti ljudi imaju različite načine skeniranja. Na primjer, vizualni tipovi vide te niti, ali vi ne trebate biti vidoviti da bi to napravili. Trust your intuition, whatever it brings up. Do not second guess. It's always your first understanding that is the correct understanding. Vjerujte svojoj intuiciji, znači ono što vam prvo dođe, to je to, ne analizirajte to puno. Ono što prvo dođe, to je to. Then ask yourself and determine what kind of instrument can effectively sever or cut the chords that you sense. Zatim se zapitajte kakav će vam instrument biti potreban za prekidanje veza. A thin cord can easily be cut with a scissor, but a thick, sticky cord may require a different kind of instrument. To će naravno ovisiti o kvaliteti niti. Tanku nit možemo prerezati škarama, a za nekakvu deblju nit nam treba drugi instrument. The selection of your instrument will depend upon the quality of the chords that you sense. Izbor instrumenta ovisi znači o kvaliteti te veze, te niti koja se stvorila. When you're scanning your body, remember to look at your back too and scan that part of the body too before you decide on the instrument. Kada skenirate vlastito tijelo, ne zaboravite skenirati i stražnji dio vašeg tijela. If you're unable to decide what kind of instrument to use, it's always useful to decide upon using a white laser sword. Ako niste sigurni ili ne možete odlučiti kakav instrument ćete upotrijebiti, možete uvijek upotrijebiti laserski mač koji ima bijelu svjetlost. Use the sword to cut through all the chords front and back. Once that is done, remember to burn the ends of the chords on both sides, the ones attached to your body and the ones attached to the other person's body. This is very important. Upotrijebite mač tako što ćete prerezati sve niti i također spaliti rubove tih niti na oba kraja. Znači kraj koji je povezan s drugom osobom i kraj koji je povezan sa vama. To je važno kako bi se spriječio ponovno pojavljivanje tih energetskih veza, energetskih niti. It's very important that you remember to burn the ends of the cords or they will grow back again. Vrlo je važno da spalite te rubove niti kako oni ne bi ponovno nastali, ponovno se pojavili, ponovno narasli. Once the cords have been cut, thank them for joining you and say the following prayer of gratitude. Nakon što ste presjekli sve niti, zahvalite se i recite sljedeću molitvu zahvalnosti. Thank you for being with me. My lessons have been learned. My redemption of past dues is now complete. I set you free in peace and love.
May you find great happiness. I bless you. I thank you. Goodbye. I set you free. Hvala ti što si sa mnom. Moje su lekcije naučene. Moje iskupljenje za prošla djela je završeno. Oslobađam te u miru i u ljubavi. Želim ti veliku sreću. Blagoslivljam te. Zahvaljujem ti. S Bogom. Oslobađam te. Then visually and mentally place the other in a white bubble of light and see them floating away into the sky. Zatim vizualizirajte, znači mentalno stavite osobu u jedan bijeli balon i gledajte kako lebdi i odlazi u nebo. Clap your hands loudly to produce a discernible sound as you do this. Pljesnite rukama kako biste proizveli glasan zvuk dok to radite. Bless them again and thank them for honoring your wish to go separate ways. I ponovno blagoslovite tu osobu i zahvalite što je ispoštovala vašu želju da svako ide svojim putem. Cord cutting is only recommended when you know that your karmic redemption is complete. Kidanje veza preporučuje se samo kad jasno u sebi znate da je karmičko iskupljenje sa tom osobom završilo. It is not recommended in core soul groups such as your parents, your siblings, or your children, because these are your blood relations and you have lifelong karma with them. And until you can reach a point of peace with them, you should not cut cords. Ovako kidanje veza ne preporučuje se raditi sa osobama, odnosno u odnosima u primarnoj skupini duša. To se odnosi znači na naše roditelje, braću, sestre i djecu, znači primarni članovi obitelji. Zato što s njima imamo cjeloživotnu karmu i odnose sa njima trebamo s puno ljubavi završiti. It may be used in romantic relationships, friendships, non-core relationships with distant relatives, acquaintances, workplace relationships, ex-bosses, colleagues, ex-partners, workers, etc. Međutim, ovako kidanje veza može se koristiti za romantične veze, prijateljstva, takozvane sekundarne odnose, znači poznanike, odnose na radnom mjestu, bivše šefove, kolege, bivše partnere, radnike i slično. It is also important to get rid of all material that the ex-partner or the people you're cutting cords with have given to you. Osim toga, vrlo je važno i riješiti se svih stvari koje su vam poklonile ili dale osobe s kojima prekidate vezu. All promises in the future should be cancelled. Sva obećanja ili planovi koje imate sa tom osobom za budućnost trebaju biti otkazani, treba ih otkazati. In your mind, the relationship should have ended. U vašem umu vi trebate biti sigurni da je ta veza gotova. And you should be able to, at an emotional level, let them go peacefully. I na emocionalnom nivou trebate im dopustiti da odu u miru. That completes the cord cutting process. Time je proces prekidanja veza završen. So, Susie, you mentioned that all interactions should be stopped and all promises in the future should be cancelled. Dakle, Suzy, spomenula si da sva nekakva obećanja za budućnost trebamo odustati od njih, svi planovi, ne trebamo se držati nekakvih planova za budućnost sa tom osobom. But someone might be in a situation, for example, they are co-parenting with an ex-partner, where they have to meet the person and interact with the person. Can they still do a cord cutting session and let go of the emotional entanglements? No, postoje situacije kada se dvoje ljudi moraju sastajati, viđati zbog zajedničke djece. Da li bi takvi ljudi trebali na ovaj način prekidati svoje međusobne veze? I think that's a valid question,
what we have dissolved or let go of are promises of a romance in the future, of common dreams in the future, but any practical interaction for co-parenting is perfectly fine. Smatram da je bilo kakve zajedničke aktivnosti koje se tiču odgajanja djece i viđanja zbog zajedničke djece, to je sve u redu. Ali ono od čega mi trebamo odustati su zajednički planovi i nekakva međusobna obećanja, znači ikakvi planovi za budućnost. Viđanje zbog djece i zbog odgoja djece je sasvim u redu. The whole idea is to be able to reach a neutral point in the relationship with no further desire to be together, but commitment to responsibilities can be shared. Znači, radi se o tome da mi moramo odustati od nekakve želje da budemo s nekom osobom, od zajedničkih planova, od zajedničke budućnosti. To je važno. Moramo doći do te točke gdje ćemo biti neutralni u svojim emocijama. To je cijela priča ovoga, ali nekakve zajedničke aktivnosti i naše odgovornosti što se tiču, na primjer, djece, to je sasvim u redu. Od toga ne bi trebali odustati. To je u redu. The key objective of cutting cords is to stop the energy vampiring and to disconnect emotionally from each other. Glavna stvar, odnosno najvažnija stvar kod ovakvog prekidanja veza između dvoje ljudi je sprječavanje energetskog vampirizma između dvoje ljudi i odvezivanje, emocionalno odvezivanje dvoje ljudi. So, Susie, how can one know that the cord has been released? Is it released by following this process once, or do we need to repeat it? Suzi, kako znamo da smo prekinuli vezu, odnosno da smo tu vezu otpustili? Da li se taj proces treba ponoviti? Kako znamo? The cords may need to be cut more than one time. You can check whether the cords have been effectively severed or not by sensing if you are peaceful about the other individual or actually if you're not thinking about them. Ovako prekidanje veza možda će trebati napraviti nekoliko puta, a kako ćete znati da li ste efektivno prekinuli vezu, pa tako vidjet ćete da li ste u miru u odnosu na tu drugu osobu, da li ste emocionalno neutralni, da li mislite o njoj. Ako i dalje mislite puno o njoj, onda vjerojatno niste, ili vam mogu se pojaviti u snovima, onda vjerojatno niste otpustili. If, however, you have uncomfortable dreams, disturbing thoughts, or disturbing emotions, then the cords have not been cut properly and the process should be repeated. Znači, ako i dalje imate neke neugodne snove, misli, onda vjerovatno vi niste prekinuli kako treba tu vezu sa tom osobom i proces treba ponoviti. That was very insightful. Thank you so much, Susie. Hvala, Suzi. Ovo nam je dalo mnogo dubokih uvida. Thank you so much, Christina, for translating this video for our Croatian audience. Hvala Kristini što je prevodila ovaj video za hrvatsku publiku. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe to this channel. Thank you for watching, and we will see you soon. Ako vam se ovaj video svidio, slobodno lajkajte, podijelite ga i pretplatite se na ovaj YouTube kanal i vidimo se uskoro.